differences are only in expression and manifestation. केवल खाली प्रभेद रही कोठी ना ताको अभिव्यक्ति करिबा एवं ताको अवतरण करिबारे जहा डिफरेंस रही. If you forget this, you lost everything. श्रीरंग को जोगर ये होची प्रथम मूल मंत्र. जहा ए जगत रे अछि से सब केवल तांकर द्वारा सृष्टि हेची ता नै बरং से निजे ही सबरे परिवर्तित होइछ. तापर प्रकृति जो जय यात्रा चली ए यात्रा कुआड़ कुआड़ चली ए विषय श्रीरंग गोटे सुंदर कथा कहते जे जड़ भितर यह चली परम चेतना निश्चेतनार गर्भर यात्रा आरंभ होती शेष हो जाए परम चेतना आरंभ बिंदु हूँ अज्ञानता अंधकार एवं शेष हम आलोक मैटर ठार आरंभ कर स्पिरिट पर्यंत जो यात्रा चली जड़ वस्तु ठार आरंभ कर परम चेतना जो यात्रा चली से यात्रा विषय श्रीअरविंद कहते स्पिरिट इज द क्राउन ऑफ यूनिवर्सल एक्जिस्टेंस. आमर जो जागतिक स्थिति रही विश्वगतिक स्थिति जहाँ रही तार मुकुट हूँ स्पिरिट बा परम चेतना दिव्य चेतना. मैटर इज इट्स बेस. मुकुटटी मस्तक उपर शोभा पाए जदि से शरीरटी कौन गोटे बेस पर ठिया न शरीर धारण करने असंभव एवं ता सहित मुकुट धारण करने असंभव. तेणु शरीर टी धारण करने जो बेस टी अच्छी आदौ गुरुत्वहीन नुहे बरं स्पिरिट परी बेस जोटा मैटर ताहा एका भली गुरुत्वपूर्ण. से कहते माइंड इज द लिंक बिटवीन द टू. दुईटी भितर जो दुईटी रियलम रहा गोटे हूँ स्पिरिट और गोटे हूँ मैटर ए दुईटी भितर मन हूँ गोटे लिंक बा जोगसूत्र रक्षाकारी गोटे मध्यवर्तीकालीन अवस्था. स्पिरिट इज व्हाट इज इटर्नल. से कहते जहाँ हूँ स्पिरिट ता हूँ इटर्नल. माइंड एंड मैटर आर इट्स वर्किंग्स एवं मन एवं वस्तु होचंती एहार कार्यकारिणी शक्ति बा क्रिया शक्ति. स्पिरिट इज दैट व्हिच इज कन्सील्ड एंड हैज टू बी रिवील्ड. स्पिरिट हूँ से जिनस जहाँ बर्तमान कन्सील होकर रही एवं धीरे धीरे ताहा रिवील होबाकू चाहूची. ए विषय टी आम विशद भाव में टिके पर आलोचना करबा. एटी श्रीअरविंद वक्तव्य सरीगला पर ताहा आमर आलोचना परिसरभुक्त हम. तापर से कहते माइंड एंड बॉडी आर द मीन्स बाय व्हिच इट सीक्स टू रिवील इटसेल्फ. आमर मन एवं शरीर होची सेही दुईटी विभाग जहाँ माध्यम रे यह निजको अभिव्यक्त करने चेष्टा करुची. तेणु श्रीअरविंद जोगरे कौन सी जिनसटी गुरुत्वहीन नुहे. शरीर नुहे प्राण नुहे मन नुहे प्रत्येक जिनसर गुरुत्व रही. से कहते स्पिरिट इज द इमेज ऑफ द लॉर्ड ऑफ योगा. लॉर्ड ऑफ योगा मीन्स जोगेश्वर. स्वयं जोगेश्वर स्वयं भगवान ये हूँ गोटे प्रतिरूप. ताले जड़ हूँ मूल बेस बा मूल भित्ति जहाँ उपरे मन प्राण एवं शरीर माध्यम जय यात्रा चली परम चेतना आड़क. निश्चेतना परम चेतना आड़क जो गति चली ये गति हूँ एक रहस्यमय गति. आम जाचु विज्ञान आम कहे विवर्तन माध्यम वर्तमान मानव समाज सृष्टि. आम धरी नवा विवर्तनवाद होती गोटे वैज्ञानिक भित्ति संपन्न जिनस ग्रहण कर यथार्थता रही. ता भीतर देखिए जो गति चली ये गति क्रमशः गोटे स्थूलता सूक्ष्मता दिगरे गति कर चली. अधिक रु अधिक स्थूल जहाँ अच्छी धीरे धीरे अभिव्यक्ति माध्यम ताहा स्थूलता को क्रमशः वर्जन करी धीरे धीरे सूक्ष्मता को ग्रहण कर. अर्थात ता भीतर जो जिनसटी रिवील कन्सील होकर रही से जिनसटू से रिवील करने चेष्टा कर बाहर करने चेष्टा कर. श्रीअरविंद कहले स्पिरिट इज रिवील्ड इन द मैटर एंड दैट हैज टू बी रिवील्ड. दैट हैज बीन कन्सील्ड. से बर्तमान मैटर भितर कन्सील होकर रही एवं मैटर ताको प्रकाश करने ये विवर्तन साहाय्य नहीं. केमती नहीं ना आम केतोटी उदाहरण बुझा चेष्टा करवा जेते बड़े गोटे वस्तुटे रही थाए जड़ वस्तुटे तार गोटे मात्र जिनस थाए ताहा होची तार शरीर एवं जड़ वस्तुर शरीरटी अपेक्षाकृत दृढ़ एवं दीर्घस्थायी. आम देखा पर्वत ये हूँ गोटे जड़ वस्तु
ଜଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଳ ବସ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେତେ ଗୁଡେ ଜଳ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର ଶରୀର। ଏହା ସହଜରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ବାହ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରା ନଯାଏ। ପର୍ବତଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ନଯିବ, ପାହାଡଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ମନକୁ ମନ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଶରୀରଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଥିଲା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜଳ ଭିତରେ ଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଉନ୍ମେଷଟି ବାହାରିଲା ସେଠି ଶାରୀରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଲା। କେମିତି ନା ଧରାଯାଉ ବୃକ୍ଷ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସଜୀବ ସୃଷ୍ଟି। ଶିଉଳିରୁ ଏକ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୃକ୍ଷଟିର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜୀବନଟି ଅଛି। ବୃକ୍ଷର ଶରୀରଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବସ୍ତୁର ଶରୀର ଭଳି ଏହା ଅନନ୍ତ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଗଛଟିଏ କାଳକ୍ରମେ ମରିଯାଉଛି, ହୁଏତ 400 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 500 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 700 ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ସବୁ କାଳକ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ରହିଯାଏ ସେ ଶରୀର ବି ବେଶ କିଛି ଦିନ ଦୀର୍ଘତର ହେଇକି ରହେ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହେ। ଯଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଶାଳ ଗଛଟିଏ, କୋଉ ଗଛ କୋଉ କାଳରୁ ମରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିଟି ଅଛି ସେ ଗଣ୍ଡିଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆହୁରି କମିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀର ପରିକି ଏତେ ସୁଦୃଢ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଛେଦନ କରାଯାଏ ଜୀବନଟା ସହଜରେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏନି। ଝଡରେ ଗଛଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ରହିଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜୀବନଟି ରହିଗଲା ଏବଂ ମୂଳରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗଛ ବାହାରିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଜୀବନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେଠି ଛାଡି ଦିଏ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବିଡତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ମାନେ କଥା ହଉଛି ସଲିଡିଫିକେସନରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାଟା କମିଗଲା, ପ୍ରାଣିକ ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟରେ ଆହୁରି କମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀର ପରି ଏତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାହା କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ମାନବୀୟ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେମିତି ଡେଇଁ ପାରିବନି। ମାଙ୍କଡ ଚାହିଁଲେ 5 ମିନିଟରେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ସେ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘୋଡାଟିଏ ଯେତିକି ଭାର ବହନ କରି ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାହା କଦାପି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି। ପଶୁମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବା ଯେତିକି ଯାହା କରିପାରିବେ ମାନବ କଦାପି ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିଏ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ମନ। ଏବଂ ସେ ମନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏବଂ ଏଇ ମନ ବଳରେ ସେ ଯାହା କରିଛି ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳରେ ବା ଜଳବସ୍ତୁ ନିଜର ଶରୀର ବଳରେ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିକି ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି, ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ମନ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି, ମନ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆମେ ପାଇବା କଥା ପାଇବା ଏବଂ ତାହା ସେ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଆମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଗୁମ୍ଫା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମନ ଉପରେ ସେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ଆମର ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର ନଥିଲା, କାଲକୁଲେଟର ନଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା, କହୁଛି 30-40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନେ ମନେ ସବୁ ହିସାବ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହିସାବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମନ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ ସେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ, ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ହଠାତ୍ ମିଶାଣ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକୁଲେଟର ଧରି ମିଶାଣ କରିଦେଲେ ଫଳ ବାହାରିଗଲା।
गोटे जट आंकटे करा पड़ो कैलकुलेटर सहायता ताहा सहजरे हो तेणु बर्तमान मन उपर धीरे धीरे निर्भरशीलता कमी कमी जाऊँगी कहीं ना आहरी सूक्ष्मतर किसी गोटे जिन आत्मप्रकाश करने चेष्टा कर जो यात्रा चली यात्रा से मदर विस्डम कौन कर मदर विस्डम वर्क्स इन नेचर्स ब्रेस्ट टू पोर डिलाइट ऑन द हार्ट ऑफ टॉयल एंड वाट स्वयं सुंदर भाव सावित्री कहते जो परम प्रज्ञामयी मातृ चेतनाटी प्रकृति पक्षर कार्यकारी होची कौन कर टू पोर डिलाइट ऑन द हार्ट ऑफ टॉयल एंड वाट ये जोड़े शब्द पर से गुरुत्व देते गोटे हूँ टॉयल और गोटे हूँ वाट ये दुईटी जिनस जदि न था प्रकृति कदापि गतिशील हो न प्रकृतिर कौन परिवर्तन आसी न गोटे हूँ टॉयल परिश्रम और आउ गोटे हूँ वाट कामना तेणु कामना एवं परिश्रम ये दुईटी उपरे दिव्य आनंदर रेखा को ढाई देवाई कि दिव्य आनंदर आलोक को ढाई देवाई प्रकृति पक्षर यही परम करुणामयी मातृचेतना सर्वदा कार्यरत अच्छे देखा टॉयल कौन एवं वाट कौन जितेबले गोटे जिनस परिवर्तित होकर आउ गोटे जिनसर सृष्टि घटे से निश्चित भाव में किसी परिश्रम निहित रही गोटे छोटिया मंजीर गछटी जिते जन्म लाभ कर गोटे संघर्ष चली फलपाटी को भेद करके बाहर चेष्टा कर टॉयल ये टॉयल चली कौटू ना सृष्टि आरंभ ठार सृष्टि शेष पर्यंत अब्याहत रही प्रति मुहूर्त चली मानव शिशुटी जन्म हो धीरे धीरे कांथ बाड़ धरिकी उठा चेष्टा करते पड़ जाऊे आघात लगुच कांदुची पुणी से उठिकी चेष्टा कहीं जो परम प्रज्ञामयी चेतना तार भितर क्रियाशील कर से कहते वांट जदि वांट न था कहीं के टॉयल करने को चाहता ना परिश्रम करने को चाहता ना केमी गोटे गछटे आपन रखी दिंतु ओल्टा रखी दिंतु गछटा जो ऊपर को उठी आसची तले शुआई दिंतु से गछटा बंका है ऊपर को उठ कहीं ना सूर्य कोण ऊपर रही दैट इज इट्स वांट ताहा होची वृक्षर आवश्यकता कामना एवं ताकू पाइबा से जो बंका उठला दैट इज टॉयल ताकू साहाय्य कला के ना यही परम प्रज्ञामयी दिव्य चेतना तार भीतर अच्छी से बुले ऊपर को उठे ठीक सेमती मनीषर खाद्य हूँ गोटे आवश्यकता मनीषर जिते गुटे वांट रही खाद्य हूँ गोटे वांट और से खाद्य जो मनीष सर्वदा क्रियाशील अच्छी जदि खाद्यर आवश्यकता न था भोजन करने दरकार पड़ता ना कहीं मनीष कौन परिश्रम करते ना जमी रहा कथा सेमती रही जाता आराम से शुक समय कटाते इनर्सी आसी जाता किंतु होना कारण जो परिश्रम चली आगु को आवश्यकता रही आवश्यकता को लक्ष्य कर जो परिश्रम चली परिश्रम को फलयुक्त करने दिव्य आनंद आलोक ढाई देवाई ए परम प्रज्ञामयी दिव्य चेतना सर्वदा कार्यरत अच्छी आउ कौन कर and place perfection on life's tumbling powers जीवन रे जते आम यात्रा करते गति पथरे अनेक थर आम झुंटी पड़ जाऊँ पुणी उठा चेष्टा कर जदि आमरी भितर कहीं गोटे कि गोटे जिन थी आमको सहायता न करूँ उठते केमती पिलाटे प्रथम कांथ धरिक ठिया चेष्टा कर पड़ जाऊँगी पड़गला आघात लगुच से यदि भावता नहीं आघात लगे मुझे परिश्रम करी ना चेष्टा करी ना से उठी पारता नहीं कि चली पारता नहीं ता भीतर गोटे किसी रही से सबू बाधा को अतिक्रम कर पुनर्बार कार्यरत कर कारण से डिलाइट टा न था से आनंद टा न था से जिनसा करने चेष्टा करता नहीं मु कांथ को धरी ठिया हेबी अन्य मान चली शिखी ता भीतर किसी गोटे जिनस आड़ को गति कर नौची गोटे जगह से स्थिर रही पार नहीं कि मास चलीगला से पेटे पेटे चलुची चाहूँगी मुझे देखिए आखपाखे कौन सब अच्छी आगे एभली गोटे डिलाइट जदि न था से गतिशील हूँ नहीं आम प्रत्येक जिन से प्राणी ठार मनुष्य जो सृष्टि होती मनुष्य ठार जो अति मानव सृष्टि हम ये सबू भितर सबू मूल डिलाइट ही कार्य कर से कहते एंड इम्पोज हेवन सेंटिएंस on the obscure abyss. Obscure abyss means ये जो अंधकारमय निश्चेतनार गर्त तार भितर दिव्य आनंदर गोटे
सेंटिएंस माने कॉन्शियसनेस को ढाई देवा ପାଇଁ कि ताहा कार्य करूची एंड मेक डम मैटर कॉन्शियस ऑफ हिज गॉड एवं यारी माध्यम से गोटे जिनस सब करने चेष्टा करुची जो गुड़ी हूँ डम मैटर बा मुक निर्जीव वस्तु ये जड़ वस्तु को निज ईश्वर विषय सचेतन करने से बारंबार चेष्टा करुची अर्थात ये जो स्थूलता जड़ भितर रही धीरे धीरे स्थूलता मुक्त करके स्थूलता को अतिक्रम करके सूक्ष्म स्तर भीतर दे गति करे ताकू नहीं परम चेतना सहित मिसेब जहाँ कि हूँ सूक्ष्म अति सूक्ष्म चेतना से चेतना सहित मिसेब एवं ताकू निज भगवान विषय सचेतन करेब जे तू मध्य भगवान जो निष्पन्न हो से तू प्रत्यावर्तन करू ये विषय से बारंबार बुझे श्रीरंग कहते ऑल्दो आवर फॉरेन माइंड्स फॉरगेट टू क्लाइम जदियो आमर यही निपतित मन ऊपर को ऊर्ध्व आरोहण करने भूली जाए ऑल्दो आवर ह्यूमन स्टफ रेजिस्ट और ब्रेक्स आमर ह्यूमन स्टफ अर्थात जो आम शरीर भीतर जो निश्चेतना रही इनर्सिया रही जो तामसिकता रही ये सब कौन करे ना जदियो भगवान काम को बारंबार बारंबार प्रतिरोध करे भांगिया को चेष्टा करे शी कीप्स हर विल दैट गोस टू डिवाइनाइज प्ले सी किंतु इच्छा को त्याग करते नहीं प्रकृति पक्षरे आमरी भीतर छाई से आमको प्रति मुहूर्त आगू को ठेली नहीं काम करने चेष्टा करती जहाँ इच्छा से इच्छा को से जाहिर करते अब्याहत रखि था एवं ये जो क्ले बा जो रक्त मांसर शरीर आम जो वेदयुक्त शरीर माटी घट से माटी घट को डिविनाइज करने सी प्रयास सर्वदा रखी था श्रीरंग कहते फेल्योर कैन नॉट डिप्रेस एवं से जो परम प्रज्ञामी चेतना केवे विफलता वितस्पृह कर पारे ना डिफिट ओवरथ्रो पराजय केवे निष्कासित करि पारे नहीं टाइम कैन नॉट वेरी हर महाकाल केवे पथरे प्रतिबंधक हो पारती नहीं अर्थात समय न कारण से निज टाइमलेस जे टाइमलेस टाइम कौन कर जी कालातीत काल कौन कर समय जिते लगुना कहीं से कदापि धैर्यहरा कहते आम भावु से दिन सृष्टि है परम चेतना ये सृष्टि भीतर जदि कार्य करुच्ची आज पर्यंत से सक्षम होना कहीं निज कार्य से सक्षम हो पारना कहीं कारण आम भावुँ कौन ना आम काल द्वारा सीमित होकर रही आमको लगुच ये जो केत लक्ष वर्ष पृथ्वी तैयारी ये बुद्धि बहुत गुड़े वर्ष हो गला या भर किसी गोटे हो कथा कितु होना आम विव्रत हो पड़ू किंतु से विव्रत हमें ना आम भीतर जो परम दिशाहारी अच्छा जो परम चेतना सी विव्रत हमें ना समय प्रतिबंधक सृष्टि करे ना कार्य को बाधा दे पारे ना नॉर द वॉइड सबड्यू एवं ये जो महाशून्य अच्छी से महाशून्य कार्य विरत कर पारे ना नो विक्ट्री से एडमिट्स ऑफ डेथ और पेन एपरिक जंत्रणा एवं डेथ ये सब विजय को से कदापि खातिर करती ना आम भावु कौन ना मृत्यु सर्वहरश्च गीतार कहुई मुझे मृत्यु मु सबको अपहरण करनी सबको हरण करनी अर्थात ये मृत्यु निजक शक्तिशाली बोली भावुची किंतु परम प्रज्ञामी चेतना मृत्यु शक्ति की स्वीकार करती मृत्यु जो कहे कि मोर विजय लाभ हो गला ताकू ये परम प्रज्ञामी चेतना कदापि स्वीकार करे नहीं श्रीरंग सिंथेसिस जोगर लिखिं जिते शरीर सहित प्राणर संघर्ष होक्चुअली संघर्ष बोली किसी ना आमको से प्रत्यमान हो कारण शरीर अच्छी भर प्राण शक्ति अच्छी जिते प्राणिक चेतनार बसवर्ती आम किसी कम करुचु से शरीर द्वारा क्षताक्त होद्वारा सफर हो तेणु आम भावु जे प्राण सहित शरीर गोटे अहरह संघर्ष चली जिते प्राण हारी जाऊँगी शरीर चेतना जीति जाऊँगी से प्राण शरीर को छाड़ी चली जाऊँ कहूँ मृत्यु है एवं मृत्यु यहाँ हूँ विजय किंतु श्रीरंग कहते प्रकृत सेमती किसी हुए ना शरीर ठार प्राणर उन्मेष घटी शरीर थिला बोलिकी ताकू आधार करके प्राण सृष्टि होती तेणु शरीर सहित प्राणर केवे संघर्ष हुए ना बर शरीर प्राण को सब प्रकार सहायता करने चेष्टा करे कारण आमको जो भोक करे भोक तो शरीर उपर नहीं भोक करे प्राण जदि प्राण था
ତାହେଲେ ଭୋକ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ପାହାଡ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ କରେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭୋକ କରେ ବା ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ କିଏ? ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାହେଲେ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କି ବଳଶାଳୀ କରେଇ ପାରିଲା, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରସ ସଞ୍ଚାର କରେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାଣର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା? ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୁଗରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତର କରିବା ପାଇଁ କି ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ କହୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଭାବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଜୟ ନୁହେଁ। ସେ କଦାପି ମୃତ୍ୟୁର ଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ସବୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରୁ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଲା। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଲା। ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ତାହା ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇକି ମନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ମନ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଜିନିଷ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚୈତିକ ଶକ୍ତି, ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତନା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, when we can establish our relationship with our psychic being, ସେତେବେଳେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗଙ୍କର କୌଣସି ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର ଏନି ସେଣ୍ଟର, ସେ କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର କରେ ନାହିଁ। ମନ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶରୀର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ନିଜେ ସବୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଠି ମନର ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ କିଛି ଆମକୁ ଦବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣରୁ ମଧ୍ୟ ସାଇକିକ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ, ଶରୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମ ମନକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଏ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ରୂପାନ୍ତର କୋଉଠି ଘଟିବ ନା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଘଟିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଘଟିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହାକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆମକୁ এই ପରମ ଚେତନାଟି ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି in truth the divine hath chosen everyone and everything। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ମା କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି he who chooses the divine is chosen by the divine। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବାଛନ୍ତି? ସେ କଣ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମନ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉଠି କାଁ ଭାଁ ଜଣକୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି in truth the divine hath chosen everyone and everything। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। and everyone and everything will return to him। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ, ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ। but for some it will take thousands of lives, while for others it will happen in this very lifetime। ସେ କହନ୍ତି ତଫାତ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଯେ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଇପାରେ ଏ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ କେତେକ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ମେକ୍ସ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଏତେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଭେଦ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନହେଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି
संपूर्ण है से पर्यंत भगवान अपेक्षा करेंगे, कारण से केवे भी विकसित होती नहीं। आमर अनिच्छुक भाव को देखिकी से कदापि विकसित होती नहीं, कारण श्रीअरविंद कहते पाखे जननी धैर्य एवं जननी प्रेम एवं जन गुरु धैर्य सबकि उपस्थित थाए। से जानती केतेबेले आम समय आसो, जितेबेले समय आसो सेतिकी बेले ही ताहा करा जिवो। जदि समय पूर्व से भली किसी पदक्षेप निगला ताले हुए तो ताहा क्षतिकारक हो पारे। से से आमको प्रस्तुत करती ताहा निर्भर करे आम मानकर समर्पण मनोभाव उपरे, ताहा निर्भर करे आम मानकर आस्पृहा उपरे। जदि आस्पृहा जेते दूर सुदृढ़ गति मध्य सेतिकी तीव्रतर हुए एवं आमे सेतिकी शीघ्र आम लक्ष्य पहुंची जाई पारू। जदि आस्पृहा न थाए धीरे 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 ताहा उन्मिलित हुए एवं धीरे धीरे आम गति करी हुए तो केते जन्म अतिक्रम करिया परे जाइकी से स्थान में पहुंच पाइबा। किंतु जीवा समस्ते समस्ते जीवा जेहेतु से समस्त को बाछिसंती। तापर ए विषय श्रीअरविंद कहते द गॉड्स कॉल मैन टू ए डिवाइन कंपेनियनशिप। प्रति मुहूर्त रे भगवान मानव को आह्वान करुछंती फॉर ए डिवाइन कंपेनियनशिप। गोटे दिव्य बंधुता प्रदान करिया पई कि गोटे बंधु सुलभ परिवेश प्रदान करिया पई कि से हमको डाक। अनेक कहती जे आमर श्री जगन्नाथ मूर्ति आम देखू मन हुए सत्यजित से आमको आलिंगन करने प्रस्तुत हो रही। वास्तविक भगवान हमको आलिंगन करने सदा प्रस्तुत। आम जिते जगह भूल करना कहीं, कारण से जानते आम भूल विषय आम सचेतन था न से निश्चित सचेतन अच्छा से जानते आम भर केते अंधकार अच्छी एक जानती कौ उपाय से अंधकार को दूरीभूत कर तेणु से सर्वदा आम कंपेनियनशिप चाहती आमको गोटे कंपेनियनशिप देवाई चेष्टा करती। They attract and uplift him to their luminous fraternity। से तांको तांकरी से उज्ज्वलमय भातृत्व भीतर को उत्प्रेरित करनियंती। इनवाइट हिज एड एठी तांको सहायता मध्य से चाहती, अर्थात भगवान मनुष्य पर निर्भर मध्य करती, भगवान को सहायता चाहती। एंड ऑफर देयर्स एवं तांको सहायता को से प्रदान करती अगेंस्ट द सन्स ऑफ डार्कनेस एंड डिविजन। से कहते वी आर द सन्स ऑफ डार्कनेस एंड डिविजन। आम हूँ अंधकार संतान एवं डिविजन अर्थात सब जिनस को भांगी भांगी बुझा को चेष्टा करवा आम मान स्वभाव। तेणु ये जो विभेद एवं अंधकार या संतान मानव समाज एवं से मानव समाज को से सब चाहती गोटे दिव्यतार वातावरण भितर दिव्यतार बंधुता प्रदान करने बेले बेले आम कौन करूँ तारे प्रकृति पक्षरे ये जो चेतनाटी कार्यकारी होची जो मदर विस्डम ता सदा सर्वदा रही आमको पथ प्रदर्शन करके नौ। जदि किसी असुविधा आसला से असुविधा आमको अतिक्रम कर जाए। तेरे ये आउ गोटे क्वेश्चन मन को आसे जदि यह सत्य प्रकृति पक्षरे परम चेतनाटी सदा सर्वदा रही थाए तार प्राकृतिक विपर्यय बेले से चेतनाटी कुआड़ जाए। कारण विपर्यय से प्रकृति भीतर आसुची जो झड़ है गत किसी दिन तले जो झड़ होता पूर्व जो होता पूर्व एमती जो झड़ सब आसुची झड़ हो भूमिकंप हो कि अन्य जो सब नेचुरल कैलामिटी एगुला सब कहीं आसे। जदि प्रकृति भीतर से दिव्य चेतना रही था से दिव्य चेतना एसबू कौन प्रतिहत करें ना। तार उत्तर में माँ कहते माँ को जन पचार माँ कहते जड़े पचारे माँ को व्हाई डू डिसास्टर सफर ए प्राकृतिक विपर्यय ये सब घटे कहीं। माँ कहते बिकॉज ए हायर कॉन्शियसनेस वांट्स टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द वर्ल्ड बट मैन एंड नेचर रेजिस्ट इट। से कहते जिते गोटे उच्चतर चेतना निजको ये पृथ्वी पक्षरे स्थापन करने चेष्टा करे सेते मनीष समाज एवं प्रकृति ताको रेजिस्ट करे प्रतिहत कराए। तेणु से निजर एजेंडाटी को बाध्य करके इम्पोज कर जदि सहज जन ग्रहण कर तो भल कथा, जदि ग्रहण न कर कौन उपाय ग्रहण करने को बाध्य कर दि जाए। तेणु विपर्ययटी विश्व पर नदी दि जाए। एवं माँ अन्य जगह कहते खाली विपर्ययटी लदी देकी भगवान चुप होगी रही न था
जो मैटर देखिए विपर्ययटी आसी थाए से मैटर भितर जेहेतु से निजे उपस्थित थांती से निजे ता भितर आत्मप्रकाशित होई एसबुरे हस्तक्षेप मध्य करती। बात्या आसुची बात्या चली जाउछि, बात्या आसुची किछि लोक हयतो हताहत होउछन्ति, किछि धन संपत्ति नष्ट होउछि एवं ता परवर्ती अवस्था से किछि प्रदान करि मध्य चली जाउछि। ताले से ता बाटे चली जाउछि केमति सब असुविधा आसुची मनुष्य को शिक्षा देवा पे कि एवं प्रति मुहूर्त रे केही जण ठिया है कि मनुष्य पिटी के आउछि होछि। भूल कले दंड तो निश्चित रहिबो एवं तत्सहित आश्वासन मध्य ता संगे छाई कि रहइबो। तेणु प्रकृति पक्षरे ए जो चेतनाटी उपस्थित रही से हठात कहीं हस्तक्षेप करे एवं तार प्रभाव को लघु करने चेष्टा करे, किंतु आम जिते दिन पर्यंत अपोज कर बाधा दौथिबा सेते दिन पर्यंत ये विपर्यय माध्यम भगवान ताको आम पर नदिया को जोर जबरदस्त चेष्टा कर। धर जाओ गोटे लोकर शरीर कौन गोटे जगार कंटाटे फुटी जाइए, से डाक्तर पाखक गला, डाक्तर ठीक अच्छे कंटा टी बाहर कर दिया, किंतु प्रथम तो गोटे किसी कष्ट करिया पड़ो कारण ता भीतर आ गोटे छुंची की प्रवेश करैकी कंटा टी मूल बाहर करिया पड़ो। से सेतिकी जदी करिया पे कि राजी हो जाता, इफ ही एग्रीज टू टेक दैट मच ऑफ पेन ताल ताको अधिक कष्ट भोग करिया पड़ता नहीं, किंतु से प्रकृति ताहा करे नहीं। से कौन करे ना जदि धरतु से जगह चापिकी धरिबो डाक्तर को छाड़िबो नहीं, ताल डाक्तर बाध्य कि हाथ को टाणिकी ता भीतर छुंची भर्ती करने चेष्टा करेंगे। से कहते आम कौन करूँ ना आम भर जो ऑब्सक्यूरिटी अच्छी आम भर जो दुर्बलता गुड़िक अच्छी ताको आम गोटे जगह चापी रखिकी तापर गोटे भल मखमली कना पकई देकी आम दोष समझाई बुझा चेष्टा करूँ, गोटे सील करदू गोटे प्रकार संपूर्ण बंद करदू। से कहते ए क्षेत्र में भगवान कौन कहते से ऑब्सक्यूरिटी को दूर करने आगे सील टाक भांगे पड़े। आम जो सील टा कर से सील टाक भांगा पड़ो आ सील टाक भांगा कहले सील टा जी शक्त से टाण हमर दरकार। तेणु से आघात मनुष्य उपरको आसो से आदि दैविक हो आध्यात्मिक हो आदि भौतिक हो जहा हो विपर्य मनुष्य उपरको आसवा कथा आस। ये हूँ नेचुरल कैलामिटीज कारण। तापर से कहते जिते बड़े ये परम चेतनाटी रही थाए प्रकृति भितर आमरी भितर रही थाए एवं ता सर्वदा कार्यकारी होता है, बेले बेले कौन हुए ना चेतनाटी सबकि भीतर हस्तक्षेप करे। ये गोटे कथा मन रखा चैप्टर टी हूँ द बर्थ एंड द ग्रोथ ऑफ द फ्लेम। जो अग्निशिखा जन्मलाभ कर अग्निशिखा केमी जन्मलाभ कले केमी तार परिवर्तन घटला सावित्र से विषय वर्णना कराई। ता अर्थ दिव्यजन्य श्रीमा जो आसुच्च जगत को से कहीं हस्तक्षेप करने को जस्टिफाई करने प्रभु कहते बेले बेले से परम प्रज्ञामयी चेतना यांत्रिक गति चलता विश्व प्रकृति भितर हस्तक्षेप करे एवं ताहार गतिपथ को संपूर्ण बदल दिए। कारण से देखे जे जो स्पीड रे प्रकृतिर परिवर्तन घटुची हे तो से स्पीड रे जदि परिवर्तन घटिवो आगामी किसी दिन भितर ये जगत रही न पारे। तेणु तार गतिपथ में परिवर्तन आने बेले बेले से कौन करती ना मनीष रूप आसिकी ये चेतना हस्तक्षेप करती मनीषर कार्यकलाप हस्तक्षेप करती दिग्दर्शन देकी जाती कि से जगत जन्म ग्रहण करती गत काली आसी आज आसी आगामी दिन मान आसवे किंतु मनीष समाज सब बाधा दे जिते से विभिन्न अवतार माध्यम जगत जगत में किसी परिवर्तन करने को चेष्टा कर प्रत्येक परिवर्तन आसवा पूर्व गोटे विप्लव संगठित गोटे सत्य ए जगत मुख प्रतिष्ठा हवा पूर्व जी से सत्यर स्रष्टा निर्यातना भोग पड़ी। गालीलियो जिते कहले जे सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी चारिपाखे बुलूची बाइबेल मत को खंडन कर दिगला गिरफ कराला जेल रखाला शेषु कहगला जदि तुम स्वीकार कर तुम अतिभ्रमर फल ताल हूँ तुमको छाड़ी दि जाए से बयस अधिका हो आउ शारीरिक जंत्रणा ग्रहण करने से प्रस्तुत नथिले से बाध्य से कथा कहले। जने बंधु पचारे तुम जहाँ आविष्कार कर आगामी दिन में हूँ तो सत्य आत्मप्रकाश तुम हठात अस्वीकार कल कहीं
ନା ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲି ମୋ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଫଳରେ ଯେ ସତ୍ୟଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗତବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟଟା ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିନେଲି। ସେ ଯଦି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ ନା ଭଗବାନ ଯାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମ ଅଜ୍ଞତା ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଭୟବଶତଃ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟ କରି ସେଠିକି ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟ କଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମା ଆସିକି ସେ ଶିକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖୁଛେ କଣ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ହବ, ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା ସେତିକି ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗତି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଅହରହ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଯେ କିଏ ଜଣ ଅପା ଭାଇ ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲା ହଉନାହିଁ, କି ନୃତ୍ୟର କୌଣସି ଆୟୋଜନ ନାହିଁ, କି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂରି ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ହୁଏତ କିଛି କାମ ଅଛି, ସେ କାମକୁ ଭୁଲିକି ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାମୀ ଚେତନାଟି ରହିଛି, ସେ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଏ ପଥକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଚେତନା ହାତରେ ଧରାଦବ, ସେ ସେତିକି ସହଜ ଭାବରେ ତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ଯାହାର ଉନ୍ମିଳନ ଯେତିକି ଘଟିବ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହବ। ତାହେଲେ ଯାହାର ଆଂଶିକ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଂଶିକ ଉନ୍ମିଳନରୁ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମିଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ କୋଉଠି ହେଇଥିବେ କାଁ ଭାଁ କେତେ ଜଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଆଂଶିକ ଉନ୍ମିଳନକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେକ ଲୋକ ଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସେସବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କି ଆଶ୍ରମ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟି କାହାରି ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର করে ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତା ଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ତା ବାଟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ତାର ଠିକ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି The eternal suffers in the human form. He has signed the testament of salvation with his own blood. କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ମାନବୀୟ ଅବତାର ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁ କ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିକି ତାଙ୍କୁ କୃଷବିଦ୍ଧ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦିଏ। ତଥାପି ମାନବ ଶରୀରରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅଧମ ମାନବ ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। He has signed the testament of salvation with his own blood. ନିଜ ରକ୍ତରେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ସେ ହଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବନ୍ଧନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଚାଲିପାରିବା ଯେ କେହି ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଚେତନା ସର୍ବଦା ଆମ ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠିବା, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଉଠେଇଦେବେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା
ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଆସୁ ପଛକେ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ ପଛକେ, ଯେତେ ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ଆସୁ ପଛକେ ତାଙ୍କରି ବିଜୟ ହବ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ବସ୍ତୁ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଇପାରିବ। ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मांग